नमस्कार एमबीसी टीवी स्वतंत्र कार्यक्रम निर्वाचन शतरंज को स्वागत करुच्ची रमेश 2024 निर्वाचन आउ कई दिन पर आरंभ होगा जाउछि। कटक बारवाटी कटक सदर कटक चौद्वार बांकी आठगड़ विभिन्न निर्वाचन मंडल रे तो आमे देखुछु निश्चित भाव में कोठी ना कोठी एठी कोठी त्रिमुखी लड़ई होछि कोठी द्विमुखी लड़ई होछि कोठी विभिन्न प्रकार बहुमुखी लड़ई भी मध्य आमे सामना को आसुछि आमे जहा देखुछु। आज आमे चौद्वार कटक निर्वाचन मंडल जड़े एभली व्यक्तित्व पाखे आम अच्छू एभली जड़े नारी पाखे आम अच्छू जी कि चौद्वार कटक परिवर्तन करने आशारे आज सी निज जीवन को बाजी लगे जड़े स्वाधीन प्रार्थी हिसाब से चौद्वार कटक निर्वाचित होई लोकंकर सेवा करने आशा प्रकट कर आम सहित जी अच्छा आम सीधा सड़क परिचय नवा एवं आमे आम मुहर परिचय देले ठीक हम ना निश्चित भाव में सी प्रार्थी मुहर आम परिचय आशा करवा जे सी किए कहीं कौन पाई ये निर्वाचन रे अवतीर्ण होती परिवर्तन स्वर निज मुहर धरुंच। मु मैडम आपको स्वागत करी आम एमबीसी टीवी स्वतंत्र कार्यक्रम निर्वाचन शतरंज को। तो प्रथमे आपन टिके परिचय देबे। नमस्कार मु रूपाली लेंका चौद्वार कटक स्वाधीन विधायिका प्रार्थी। तो निश्चित भाव में रूपाली लेंका जी नारी शक्तिर आगे अच्छा एवं नारी सशक्तिकरण जो आशा आ जो आकांक्षा मन भितर रखिंट निश्चित भाव में चौद्वार कटक रे निश्चित भाव में प्रतिफलित हम। तो आम प्रथम कथा आपन को पचारू जी मैडम एमिति कौन कार्य आपन करिसेंती जे कहीं आपन चिंता कले राजनीति को ओल्हेया एवं राजनीति जे गोटे श्रेष्ठ मार्ग जनसेवा करने लोक सेवा करने इटा कौन ठीक कि? देखो मु कौन राजनीति परिवार झील नुह कि कौन राजनीति परिवार बहु नुह। राजनीति की ओह्लैबार सेमती किसी रहस्य रही कारण लोक मानकर किसी भी सुविधा हो पारुनी। मो स्वामी जड़े ऑटो चालक आरंभ थे ऑटो चालक सी एत बाट आगू आसी सी भी राजनीति रे भी बहुत वर्ष पूर्व राजनीति रे भी अच्छा। आपन स्वामी जड़े ऑटो चालक तापरे राजनेता राजनेता स्त्री को पुणी अवतीर्ण पुणी राजनीतिक रणांगन रे तो आपन केते खुशी अच्छा? मुझे तो राजनीति विषय रे किसी जानि राजनीति रे नुआ मो स्वामी जो कॉर्पोरेट इलेक्शन रे सब असुविधा होता माने असुविधार सम्मुखीन करने को पड़ता से सी ही मत कहते कि तमें मत तो से आगू को बढ़ा देवे तमें आगू को बढ़। मो शाशु मत बहुत सपोर्ट करती मत मो परिवार भी बहुत सपोर्ट करती मोर समस्त सांग साथी मत समस्त बहुत सपोर्ट करती। मोर जड़े बड़ भाई अच्छा जीतू भाई सी भी मत बहुत सपोर्ट करती कि नहीं तुम ए पाद रख। राजनीति हूँ गोटे एभली एक माध्यम राजनीति माध्यम ही आम समस्त जनसाधारण पाखे पहुंची पारू कारण चौद्वार कटक हूँ आमर एक स्वाभिमान माटी ये स्वाभिमान माटी रे आमर अन्याय अनीति सब बेले चलुची। मैडम जो भाई भाव आप कहले जे ये चौद्वार कटक रे गोटे परिवर्तन स्वर उठी तो ये परिवर्तन स्वर कहा पाई तो ये परिवर्तन हम को समस्या को लेकिन परिवर्तन हम एठी कौन थिला आ कौन हम कौन आशा रखी मैडम? ओटीएम कॉलोनी मानकर जो श्रमिक माने अच्छा से श्रमिक मानकर कपड़ा आम एशिया महादेश बहुत चाहिदा थिला जोटा कि सेटा बंद होगी बढ़ी से हो पारना आमर बहुत श्रमिक मैंने बेकार होगी बुलूं। चौद्वार कटक समस्त जनसाधारण प्राय तो आपण मैंने जानते बेकारी समस्या जोटा से दूर को एबे हो पारना। मोर मुख्य लक्ष्य मु आगुरी भी समस्त आगे कही मुझे मुख्य लक्ष्य सब पूरण करी प्रत्येक एजेंट सब जो अच्छी चौद्वार कटक सब जनसाधारण मान पाखे पहुंचाई पारि आमर माननीय मुख्यमंत्री जो सब योजना रही मुझे योजना को समस्त पाखे पहुंचाई चाहूँगी। निश्चित भाव मैडम जो भली भाव में कहते जे मुख्यमंत्री नीति आदर्श सी निश्चित भाव में अनुप्राणित होती एवं राजनीति क्षेत्र में मुख्यमंत्री को भी भरोसा करछंती किंतु से स्वाधीन भाव में लड़ुंट निश्चित भाव में यह पछर गोटे गूढ़ रहस्य लुचि रही जे कहीं जी मुख्यमंत्री को विश्वास करथिला बेले सी आज स्वाधीन प्रार्थी भाव में लड़ुंट। तो मैडम परवर्ती समय जिते आम गोटे कथा कहवा जी राजनीति क्षेत्र में आपण नुआ तो धीरे धीरे जहाँ आम देखुचु राजनीतिक मैदान रे आपण पछरे जनसमर्थन भी रोचे जहाँ आम देखीचु तो ये पछरे आपण गोटे पटे मुख्यमंत्री को भरोसा अन्य पटे स्वाधीन रे लड़िबा निश्चित भाव में पछरे किसी एमती रहस्य लुचि रही कि
ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ବି ଭୁଲ ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନିତ କରେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବି ସବୁବେଳେ କହିଛି। ଯେହେତୁ ମତେ ସେ ସୁଯୋଗ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ସେ ଅଧିକାର ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ମହିଳାକୁ ଅଧିକାର ଦେବେ, ମହିଳାକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ମୁଁ ଆସିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁକା। ଆମ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଯୋଉ ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ସେ ରାଜନୀତିକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁକା ହିଁ ଆସିଛି। କାରଣ କଣ କୋଳି ଖାଇକି କୋଳି ମଞ୍ଜି ପୋତିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ସିଏ ରହୁଥିବେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଆଉ କଣ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ଲେଡିଜକୁ କାହିଁକି ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ? ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାରଣ ମହିଳା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହିଁ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ରାଜନୀତି କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆସିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିଛି। ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମତେ ଆଜି ଯଦି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା, ସେତିକି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, କି ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ଜନସାଧାରଣ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁକା। ସେଥିପାଇଁକା ସିଏ ମତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ମତେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ତୁ ଝିଅ ତୁ ଆଗକୁ ବଢ, ଆମେ ତୋ ପଛରେ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କଥାଟି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଖୋଜୁଛି। ତ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ରୂପାଲି ଲେଙ୍କା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶେଷ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଲାଗି ରହିଛି, ଏଠି ପାରିବାରିକ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆକୁ ଆପଣ ମାତ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ବାଧା, ବହୁତ ବିଘ୍ନ, ବହୁତ ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହବାର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଟଲରେଟ କରିବେ, କିଭଳି ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ, କଣ ମୁଦ୍ଦା ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ କୋଉ ସାହସରେ ଆପଣ ଲଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବା ପାଇଁକା ଚାହୁଁଛି। ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ କରନ୍ତୁ। ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ରାଜନୀତିକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଚାଲିଛି ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତି। ଆପଣ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଆମର ଚାଲିଛି, ସେ ରାଜନୀତିକୁ ହଟାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଥର ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଠିକ କିଏ ଭୁଲ। ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ଜନସାଧାରଣ ସେତିକି ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭୂତ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସୁଯୋଗ ମତେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଶତରଞ୍ଜିରେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା, ଅନ୍ୟ ପଟେ ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୂପାଲି ଲେଙ୍କା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ରାଜନୈତିକ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଆଜି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସେନାପତି ଭାବେ ରୂପାଲି ଲେଙ୍କା। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବେ ଏବଂ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ରଚିବେ।